guys, welcome back na naman sa aming channel. Like ka muna, hi. Yan. Yan. Okay guys, ito naman guys, ito yung ginamit natin nung last video. Ito guys, rematch na to. Sana magbigay ng magandang laban to. Ito, pamagat. Ito dito. Basta G-load na lang. Tapos, versus kondisyon, 7 days. Yan. Okay guys, babalik na rin lang po natin yung camera. So guys, ito na po yung ating papaglabanin. Wait lang guys. Yan guys. Yan, ayun yung dalawang ayun yung dalawang hindi naglaban nung una. Ito guys, yan, ang patihulog na lang na patihulog. Sarap itapon. Tapos ito guys, yan. Gagamba ko yan guys. Yan. Okay, magsisimula na po tayo guys. Yan guys, tara na. Okay, So, guys, fight. Ayan na. Game. Ready. Ready ka na. Wait lang. Tag dito. Break. Isa pa. Game na guys. Ready. Fight. Yan. Bag! Okay. 1-0 yun guys, 1-0. Score 1-0. Okay. Isa pa. Wait lang. Yan. Papunta yun lang. Oy, ayaw talaga guys. Kung ayaw guys, yung na lang. Yung tigre guys. Ano? Hindi, tatry lang natin. Hindi. Ano? No. Okay guys. Hindi natin tatantanan to guys hanggang hindi naglalaban. Ayaw Okay. talaga gumalaw. Yan na. Bag! Bang! Uy! Uy. Tandaan nang bumilot yung natin guys. Okay. Yan, nakakaramdam na guys yung natin. Yung sareto natin. Alam na niya yan guys. Andun mama naliligo. Naliligo, abo. Ay, hindi ko po alam. Game, ready. Game. Ready ka na? Na guys, ready na siya guys. Ay, break. Yan. Na guys. Break. Hindi, ayos yan. Ayaw. Oh, wait lang. Wait lang guys. Likod. Yan, ayaw gumalaw. Yan guys. Ay, wag na. Ayun na. Yan. Titignan natin kung paano sumakmal yan. Ay, papatihulog talaga guys. Sayang guys. Wala talaga to. Isa pa. Lugi talaga dito sa ni Gerang. Ito guys, yung sarhento natin guys. Nanalo yan, dumayo tayo sa kabila. Ayaw. Break. Ayaw. Yan guys. Ayaw talaga, break. Saba, nakakailang break to ah. Ayan. Ayaw talaga guys. Wait lang. Swap tayo. Wait lang guys. Wala na didikit. Ayaw talaga. Ang bulok ng ni Jeron. Isa pa, tara. Jeron, tigriyan naman tayo, tigriyan. Hindi, ito versus tigre yan. Ito, try lang natin kung paano sumunggab. Papakita lang natin. Wala to, guys. Ito na versus tigre yan. O, sige. Gagalitin lang po muna natin yung niya. Tigriyan niya bago ilaban sa akin. Game. Next fight naman, guys. Ayan.
Malinaw naman yan guys, oh. Yan. Ito yung tiris na kanina pang nagpapatiulog pa. Gagalitin lang po natin bago natin ilaban sa akin. Yan guys, ah. Okay guys. Guys, sasalang na po natin to guys. Yan guys, tara na. Di, pag sinakmal na, okay na. Hindi, maglalaban pa tayo guys. Blah. Ready. Fight. Ay, bastos. Ayun. Bag. Oy! Ayaw talaga guys. Tara. Tara. Ilaban natin sa'yo. Wait lang guys, tago lang namin to guys. Uy, Kuya Ren. Okay, third fight naman po guys. Kuya Ren, baka pitik-pitikin lang eh. Hindi na manganak eh. Yan. Sige, ayos lang yan. Okay. Ready. Fight. Talo sa akin. Takbo. Takbo. Ano? Pag nanganak. Oh, 1-0, 1-0. Okay. Pag nananakin guys. 1-0. Okay. Oh, 1-0. Nanganak. Okay, 1-0. Hindi, baka hindi na tumanak, Kuya Ren. Hindi yan. May pitik-pitikin lang. Pag yan natalo, pakawalan mo na lang. Huwag na. Hindi. Joke lang. Ayaw talaga. Ayaw talaga. 2-0 guys. Wala talaga to guys. Doon na sa teres ulit. Hindi. Tara. Doon siya gigil Sabay. Doon siya gigil eh. Dali. Teres na lang. Hindi. Tara. Gigil. Okay, tiris naman. Ang kulit. Sabihin siguro ng audience, ba't mapalit-palit ng gagamba to si Gagambros? Yan. Yan guys, ayaw talaga gumalaw. Ayaw gumalaw. Fight. Ayaw gumalaw na ano ah. Wait. Yakap. Okay guys, panalo ang Sarento talaga. Ano, first round and third round, panalo ang Sarento. Wait lang guys. Ito guys, ang panalo. Sarento pa rin. Lugi talaga to guys, oh. Oh. Okay guys, dito na nagtatapos ang aming vlog. Bye-bye.